Ja sam Armin Babović, imam 20 godina, Tuzlak, student sam na Medicinskom fakultetu ovdje u Tuzli, odsjek fizioterapije i trenutno sam 2. godina. Pored tih nekih studentskih obaveza, svoje slobodno vrijeme volim da iskoristim u aktivističke neke angažmane. Već otprilike 3 godine sam aktivan u nevladinom sektoru, a najviše u udruženju Informativni centar Lotos iz Tuzle. Ja sam Dževar Selimović, živim u Gradacu, imam 24 godine. Završio sam srednju školu turističko-ugostiteljsku, smjer kuhar. Aktivista sam već 5 godina u informativnom centru Lotos iz Tuzle. Tu sam upoznao nove ljude i sa njima sam danas i dan danas u kontaktu. Družimo se, izlazimo na kafu. U informativnom centru Lotos iz Tuzle naučio sam o pravima osoba sa invaliditetom, o samostalnom životu. Prošao sam puno radionica i treninga, seminara u Bosni i Hercegovini i van Bosne i Hercegovine. Danas sam predsjedavajući aktiva mladi koalicije organizacija osoba sa invaliditetom u Tuzlanskom kantonu. Ja sam Emma Gotić, odrasla sam u Žvincima, absolvent sam na Univerzitetu u Tuzli i aktivistica Informativnog centra Lotos Tuzla. Mladi ljudi sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini žive pod utjecajem nekoliko faktora koji omogućavaju njihovo potpuno uključivanje u društvo. Nedostatak personalne asistencije kao jednog od servisa podrške, nedostatak inkluzivnog obrazovanja, to je pristupa obrazovanju, nedostatak pristupačnog okruženja kako informacija, tako i arhitektonske pristupačnosti onemogućavaju mlade ljude da razviju u potpunosti svoje lične kapacitete. Najčešće za podršku koja im je potrebna u svakodnevnom životu oni koriste usluge svojih članova porodice i u našem bosansko-hercegovačkom kontekstu to su uglavnom majke. Sa mnogim u Lotosu sam se upoznala, čula sam mnoge uspješne priče što me i potakla na porast mog samopouzdanja. Išla sam na razne seminare, na radionice, upoznavala sam se sa mnogim pravima osoba sa invaliditetom i tako kroz druge učesnike sam zajedničkim radom skupljala nova iskustva i dijelila to iskustvo sa mnogima. 2015. kako je došao projekat jačanje kapaciteta za samostalan život osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini, na neki način moj se život mijenja.
Tako da su počeli raditi razne edukacije sa nama. Na taj način sam počela spoznavati svoje potencijale. Stiglo nam je 9 prijava sa 9 CV-ova i 9 motivacionih pisama. Neki od tih koji su nam poslali nisu, nažalost, danas prisutni tu s nama, ali nema veze. Vi svi znate da se ti sport sastanci, evo već godinu dana održavaju u promijenjenim okolnostima zbog COVID-19. Dostojanstvo svakog čovjeka je nešto što mu urođeno pripada. Međutim, postoje ljudi koji se za to dostojanstvo moraju boriti i koji svoje postojanje svakodnevno u životu trebaju dokazivati. Osobe sa invaliditetom su jedna od najmnogobrojnijih marginalizovanih skupina u svijetu. Negdje oko 15% populacije svakog društva čine osobe sa invaliditetom. Informativni centar za osobe sa invaliditetom je organizacija koja djeluje već 24 godine na području Tuzlanskog kantona, ali svoje djelovanje nismo ograničili samo na Tuzlanski kanton, nismo ograničili samo na Bosnu i Hercegovinu, nismo ograničili na region. Zbog toga da ono što zagovaramo i promovišemo je univerzalna vrijednost i tiče se svih ljudi i tiče se svih osoba sa invaliditetom. Došli smo, upoznali se, jedva smo čekali pauzu. Vjerujte, svi smo pošli na vrata da vidimo gdje smo najbolji. Međutim, kad smo se uključili projekat prva radionica, što je Ževan rekao, kad smo došli, nismo znali što. Zahvaljujući Ogotosu danas znam prava osoba sa invaliditetom i znam da živim samostalan život. Samostalan život sam živio sam 3 mjeseca dok je moja majka radila u Švicarskoj. Sam sam se brinuo o svemu. Pokušao sam da uradim što kvalitetnije kako bi moja mati bila zadovoljna s mojim samostalnim životom. Lotos kao organizacija naročitu pažnju posvećuje osnaživanju mladih ljudi sa invaliditetom i njihovom uključivanju u društvo. Čini nam se da tako osiguravamo da ono što nas sve vrijeme vodi, što je misija naše organizacije, ima budućnost, jer će novi mladi ljudi, tražeći svoje načine i definišući svoju borbu, osigurati da ono što zagovaramo, a tiče se jednakosti, jednakih prava, jednakih mogućnosti osoba sa invaliditetom, definitivno ima budućnost i osiguranje da ono što smo postigli neće biti kraj, nego će biti početak za nova traganja. Moj angažman je započeo upravo ozbiljniji neki angažman je upravo započeo ovim projektom jačanje kapaciteta za samostalan život
osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini. Prije tog sam imao par nekih projekata u kojima sam učestvovao, uglavnom zabavnog karaktera, jer sam prethodno već bio član svog matičnog udruženja, to je udruženje građana oštećenog vida ovdje iz Tuzle. A 2019. godine, kada je započinjao drugi ciklus projekta jačanja kapaciteta za samostalan život, moje kolege koje sam prethodno upoznao, koji su već bili članovi Lotosa, su mi preporučili da se i ja pridružim tom projektu, da budem jedan od učesnika, što je meni na početku bilo malo... Nisam baš toliko bio zainteresovan, eto, da tako kažem. Ali eto, želio sam da vidim o čemu se radi. Smatrao sam da nemam šta da izgubim, jer nekako ja sam bio tad tek na početku tih aktivnosti i onda nisam bio toliko raspoložen za to. Međutim, kad sam započeo, kad je projekat započeo i kad sam se uključio već, znači, shvatio sam da mi može dosta toga donijeti. Počeo sam prikupljati neko novo znanje, s obzirom da se projekat sastoji iz tih treninga koje smo imali svaka 2 mjeseca otprilike. I onda sam vidio da u stvari kroz taj projekat dosta mogu naučiti inače uopšteno o nekim stvarima koji su generalno svakome bitne u životu za neku budućnost, za profesionalno razvijanje, slično na primjer neke vještine poput sastavljanja CV-a, motivacionog pisma, javnog nastupa i slično, a pored toga smo također znači učili o nekim specifičnim stvarima koji se tiču prava osoba s invaliditetom, onda kome se možemo obratiti kako bismo ostvarili naša prava i druge neke stvari koje su nam neophodne kako bi se ostvarili u samostalnom životu, jer naravno samostalan život ne znači u stvari živjeti sam, nego je to jedan mnogo širi koncept gdje osoba potpuno preuzima odgovornost za svoj život i znači postaje neovisna od ostalih i sama donosi odluke. Nema glupih pitanja i glupih komentara. Nemojte da se bojite da ćete napraviti grešku. Ovo želim da vam kažem da znate da imate pravo tražiti asistenciju i da vas upozoru asistenticu, jednu super curu koja isto tako na raspolaganju za bilo šta što vam treba. Ako treba da vas otmrti do toalet, ako vam treba dodati nešto, ako nešto ne vidite, ako vam tu mogućnosti samostalno pomjeriti stolicu, dodati papir i tako dalje. Znači, tražite asistenciju, slobodno. Na samom početku bilo je prilično nepoznato kako pristupiti radu s mladim osobama, budući da je i projekat bilo nešto što na ovim prostorima jeste prilično nepoznato i projekat vrste koju nijedna organizacija do sada nije realizirala. Mi smo na raspolaganju, a isto tako u okviru projekta, imali jedan kurikulum i priručnik koji je posebno razvijen za rad sa mladim osobama i on je bio baziran na tematskim modulima koji su poslužili kao pristup i način, metoda na koji način raditi sa mladim osobama, odnosno kako pristupiti i čime se sve baviti. I na samom početku smo pokušali da radimo pomoću tog kurikuluma, odnosno priručnika. No i pored toga, budući da nismo znali o koliko raznovrsno, odnosno heterogenoj grupi mladih osoba se radi, morali smo naći način odakle krenuti. Tada sam pokušala zapravo da napravim jedan intervju, odnosno upitnik, u kome smo i razgovarali sa mladim osobama, ali isto tako pokušali da nađemo način da oni identificiraju svoje uloge koje imaju u ovom društvu. I nevjerovatno je koliko su zapravo te mlade osobe u samom početku prepoznale sebe isključivo kao osobe s invaliditetom.
zapravo prva generacija projekta gdje smo mi učesnici mnogo toga prošli. Samim tim čast mi je prenositi iskustva i novoj generaciji projekta koji je počeo nakon završetka našeg prvog ciklusa. Mnogo toga sam naučila, napredovala da sam se uključivao u druge aktivnosti, u druge organizacije. Čak sam se uključivao u društveni život, u medije, tako da i druge osobe sa invaliditetom uvodim u priču i motivaciju šta sve mogu osobe sa invaliditetom da postignu ako malo imaju volje sa tim. Ideja samostalnog života. Samostalno funkcionisanje u mjeri koje osoba može uz podršku kad je ona treba. Šta je problem? Podrška. Znači odmah imamo problem. Kako smo pristupili ovom projektu na način da smo zamislili da se projekat odvija dugoročno i da prati jedan određeni period razvoja mladih ljudi, mi smo odlučili da projekat realizujemo u saradnji sa njihovim roditeljima, to jeste da roditelji uključimo u edukaciju o samostalnom životu. Projekat je zamišljen iz više komponenata. Jedna od najvažnijih su treninzi koji su obezbijedili mladim ljudima jačanje njihovih kapaciteta, kako kapaciteta da se zaposle, da razviju svoje samopouzdanje, da razviju neke vještine i verbalne i pisane komunikacije, da bi na jedan adekvatan način mogli zagovarati za svoje potrebe i biti zaista kreatori svojih života. S druge strane, njihovim roditeljima smo obezbijedili podršku u tome da se malo više brinu o sebi, da imaju više vremena za sebe i da nađu načine kako da daju podršku, ali ne preuzmu borbu njihove djece za svoja prava, nego da zaista omoguće mladima da samostalno žive, da donose odluke i da kreiraju svoje živote. Pored treninga koji su bili jako važni i nastojali smo da budu koncipirani na način koji će biti prilagođen specifičnim potrebama našeg konteksta, našeg društva, mi smo angažovali trenerce koji su također osobe sa invaliditetom i koji su uspjeli u svojim životima da izgrade sebe na jednom nivou, da mogu pokazati put, to jest biti peer lideri mladim ljudima, da oni vide u stvari da itekako moguće mlade osobe sa invaliditetom imati jedan ispunjen i kreativan život. Nastojali smo treninge upotpuniti putovanjima koje su bili studijske posjete organizacijama i preduzećima za zapošljavanje osoba s invaliditetom u Bosni i Hercegovini i inostranstvu, gdje su imali priliku da vide razne načine na koje ljudi s invaliditetom doprinose društvu, prave razne projekte, otvaraju preduzeća u kojima se zapošljavaju kako ljudi s invaliditetom, nekad i bez, i da u stvari vide na koji način je sve moguće ostvariti zadane ciljeve i postići rezultate. Jedna od najvažnijih studijskih posjeta je posjeta manifestaciji koja se dešava svake druge godine u Briselu, a to je Freedom Drive, to je vožnja za slobodu u kojoj sudjeluju osobe s invaliditetom iz cijele Europe kako bi javno zagovarale svoje pravo na samostalan život. Mlade osobe su bile vrlo zatvorene. Nisu to bile osobe koje nemaju stavove, ali su ti stavovi bili nekako stavovi zapravo njihovog okruženja prema osobama s invaliditetom i donekle su odražavali zapravo uvjerenja njihovih porodica o samim njima. Vrlo je bilo značajno to što smo u toku rada primijetili da je došlo do odgovarajućih pomjeranja i da su nakon određenog broja treninga mlade osobe počele da komuniciraju, da se otvaraju,
A to je za nas kao trenere značilo mnogo budući da smo stvorili povjerenje, ulili mladim osobama sigurnost. Mlade osobe su u dijeljenju svojih iskustava, a što u početku nije bio apsolutno slučaj, identifikovale zapravo da se njihov odnos prema porodici, a isto tako i odnos njihovih roditelja prema njima počeo mijenjati, što je svakako bio dobar pokazatelj da smo uradili dobar posao. Postali su mnogo komunikativniji, mnogo stabilniji, počeli su da iznose svoja vlastita stavove i mišljenja, a oni su sada odražavali zapravo sliku njihovog rasta i razvoja. Kroz program koji je osmišljen ovim projektom u radu sa mladim osobama s invaliditetom i njihovim roditeljima, mi smo uvidjeli kako je podrška koja im je pružena sasvim sigurno dovela do vrlo vrijednih rezultata. Cilj nam je bio da mlade osobe s invaliditetom i pored toga što su do tada u životu pod uticajem okoline bili i previše svjesni svojih ograničenja, da također budu svjesni svojih potencijala i sposobnosti, a koje su dotad na neki način bile zarobljene. Mi smo ukazivali na to i učili smo tako i mlade naše s invaliditetom da niko ne može, niti je to moguće, da ignoriše svoj invaliditet, nego da nauče da ga prihvate i da jednostavno da ga shvate kao izazov, a ne kao problem. Kako sam primljen bio za poslovno-pravnog tehničara, meni je bilo potrebno da položim za vozački ispit kategorije B. Pomoglo mi je dosta toga da ne zavisim ni od kog i da krećem se gdje ja hoću i da ne čekam nekog drugog da me odveze na mjesto koje treba. Prije nego što sam položio, zavisio sam od drugih osoba. Morao sam se moliti uvijek nekom da me odveze na neku aktivnost, poput gledanja utakmice, seminara ili treninga. Pošto je jako rekao, imamo 6 sastanaka aktivno mladi, ali evo ja bih volio više da se pozovemo na tuzlanski karton da vidimo organizaciju koja se bavi pitanjem mladih. Mislim da ima organizacija i da trebamo zajednički da imamo neki kontakt postaviti kako bi pozvali njih kod nas i mi da odemo kod njih. Početak projekta je bio veliki izazov za sve nas, a naročito za mlade ljude koji su prvi put možda u nekom smislu bili u poziciji da se na jednom mjestu nađu kako sa svojim vršnjacima sa invaliditetom, tako i sa ljudima koji su doživjeli nekakvim autoritetima. Na početku, kad su roditelji i mladi se odvojili u 2 prostorije, roditelji nisu željeli da ih ostave. Oni su brinuli o tome kako će njihova djeca za ručkom jesti, ko će im isjeći ručak, da li će imati neku potrebu i vidjela se strašan strah i nemir od strane roditelja. Jer naprosto, znate, kad čitav život vi brinite o svom djetetu i nikada niste imali priliku i nikakvu podršku da to uradite, onda naravno da je teško pustiti, da kažem, situaciju mimo kontrole. Kada je priča započela i kad su mladi ljudi po prvi put osjetili mogućnost i priliku da neko nešto od njih uči što nema veze sa nekakvim dječjim temama, nego da oni sad odjednom uče da pišu CV. Oni su rekli, šta će to nama, kada ćemo mi raditi? Ali sama mogućnost da jednog dana to je njima podigla energiju, a roditelji su u kontaktu jedni sa drugima toliko bili oduševljeni činjenicom da su i drugi ljudi prolazili slične stvari, da su do pauze nekako i zaboravili na problem koji su imali, to jest na strah. Rezultat projekta je nas sve jako iznenadio.
Kad smo počeli, nismo očekivali da će za nepunih par mjeseci neki od mladih izrazi želju da ponovo nastave školovanje, da će neki naći posao, da će neki progovoriti po prvi put u životu. Naime, promjene koje su bile ne samo ove vrlo vidljive promjene, da krenu na fakultet ili da odluče da završe osnovnu školu, jer neki nisu nikada išli u školu, da naprave promjenu u smislu da probaju zakucati na vrata neke firme i tražiti posao. To su neke vidljive promjene, ali imaju one unutrašnje kojeg samo oni svjesni. Tokom projekta smo željeli također da mlade ljudi iskuse kako je biti zaposlen, pa su odrađivali jedan mentorski, tj. pripravnički staž u organizacijama osoba s invaliditetom pod mentorstvo ljudi koji su također ljudi s invaliditetom i imali su priliku 3 mjeseca i nekad i duže ukoliko su izrazili svoju želju da rade. I ono što je polučilo jedan jako lijep uspjeh je u stvari njihova osviještenost da je to itekako moguće i da oni mogu 8 sati raditi, doprinositi i zarađivati novac. Ono što je jedan dodatak projektu, a to je u drugoj fazi projekta, jer je projekat se sastoji od 2 faze, to je peer support. Peer support, podrška među jednakima, mjesto sigurnosti, razumijevanja i mogućnosti da mladi ljudi sami jedni drugima daju podršku u pitanjima koje se tiču njihovih života, kako su to neke lična pitanja, tako pitanja koja imaju veze sa određenim problemima ili poteškoćama s kojima se suočavaju generalno kao mladi ljudi s invaliditetom. Počeli smo putovati, počeli smo raditi neke razne edukacije, među kojima je bio i mentoring program. Ja sam imala priliku i čas da budem u Feniksu, to je udruženje Feniks je podrška i uzajamna pomoć u duševnoj nevolji osoba sa invaliditetom, da je nevidljivi invaliditet zapravo i tamo sam vidjela koliko ja imam potencijala. Tamo sam uvidjela koliko zapravo imamo potencijal i naravno da progovorimo o mnogim stvarima i o ciljevima za napredak. Pa sam time upisala fakultet socijalni rad gdje sam u tim udruženju uvidjela koliko ljudima treba podrška i zapravo da ljudi imaju teške probleme, a da nema teških ljudi kao što su to navodili meni kao problem da ne upišem socijalni rad. Radeći na promovisanju prava osoba sa invaliditetom, Lotos je tražio saradnike u zajednici među organizacijama osoba sa invaliditetom, među organizacijama civilnog društva i među institucijama koje su odgovorne za osiguravanje poštivanja prava osoba sa invaliditetom na način da smo željeli da u partnerskom odnosu tragamo i dođemo do rješenja
koja će osigurati da osobe sa invaliditetom žive dostojanstveno, a s druge strane biti provediva, biti moguća. Sve ove godine Lotos je djelujući obezbjeđivao saradnike i prijatelje i podržavaoce našega rada i na taj način smo omogućili da smo i prihvaćeni i prepoznati kao jedinstvena organizacija koja, zagovarajući prava i mogućnosti osoba sa invaliditetom, daje prilike i ljudima bez invaliditeta da radeći zajedno s nama na projektima koji omogućavaju da pitanja invalidnosti dospiju u društvo, praktično prepoznaju i spoznaju vrijednosti osoba sa invaliditetom, ali da svojom kreativnošću, svojim znanjima zajedno omogućimo da osobe sa invaliditetom doista i žive dostojanstveno i žive život koji oni žele. Odmah napiše, poznamo da ljudima kaže šta ćemo mi raditi, da tražimo kontakt tih organizacija pa da sljedeći sastanak pozovemo. Znači, prvo poznamo i da Nakon što smo mlade osobe osnažili u ovom individualnom smislu, mada to i do današnjeg dana ta lično osnaživanje, odnosno taj njihov personalni razvoj i dalje traje, počeli smo sa jačanjem njihovih kapaciteta, odnosno sa učenjem mladih osoba o njihovim pravima. Sve ovo je rezultiralo time da su mlade osobe počele na adekvatniji način da se odnose prema sebi i da, osim što su počeli da shvataju da imaju priznata prava, da ta prava zapravo moraju uživati, a da bi ih uživali moraju da se bore za ta prava i to je ono o čemu smo mi u ovom pokretu za samostalan život pokušali da nametnemo mladim osobama i kao njihovu ideju za koju se trebaju boriti. Od posebnog je značaja to što su mlade osobe prvi put na treningu suočile mnoge stvari, a jedna od njih jeste bila i personalna asistencija. Zahvaljujući projektu, mladi su imali priliku da se usavršavaju i grade individualno, na ličnom planu, na profesionalnom planu, ali istovremeno da polako ulaze u aktivističke vode i da shvate da bez zalaganja, angažovanja, timskog rada, bez njihovog pokreta mladih osoba sa invaliditetom, teško da možemo napraviti neke promjene. I to je ono što nas danas jako raduje. Smatram da sam kao osoba sa invaliditetom kompetentan da vodim i osmišljavam sesije te surađujem sa timom, a i sa mladim osobama sa invaliditetom. Imam prethodnog iskustva u vođenju i implementaciji radionica za mlade, ali i za animiranje poslodavaca u svrhu... Tako ću ga nazvati jedan plus, moj plus, glas plus, tako. Ono što meni veoma drago i neopisivo je što su i roditelji naši bio dio projekta gdje su i oni jačali svoje kapacitete i oslobađali se tog stresa i straha. Moja mama nije više ta mama bojažljiva koja nije htjela da pusti da nešto uradim samostalno. Ja sam isto napredala u tom smislu da putim, da kuham i da u mnogim oblastima
društvo napreduje. Ja sam bila uključena već pred kraj projekta i radeći sa roditeljima, odnosno održavajući radionice koje se odnosile upravo za unapređivanje komunikacijskih vještina, jer tu je bio jedan problem koji je uočio i tim koji je radio istraživanje potreba, znači kako mladih, tako i njihovih roditelja, a tu su i sami istakli, jer upravo to suočavanje s različitim institucijama, da kažem, njihova nemogućnost, nedostatak samopouzdanja i nedostatak vještina da iskažu razlog zbog čega su kucali na mnoga vrata od domova zdravlja, univerziteta, centara za socijalni rad i da pritome nisu znali kako da artikulišu ni svoj zahtjev, ni kome da se obrate, ni kako da zaista svojim stavom, znači, iskažu razlog zbog kojeg su došli i ubijede na neki način osobu s druge strane da im treba pomoć, da im treba uputa, da im treba informacija na kraju. Jer radeći s njima ja sam u stvari vidjela da je problem bio nedostatak informacija. Njihov taj strah da pokucaju na brojna vrata na koja su nažalost nailazili na, da kažem, različita šikaniranja, omalovažavanja, ali sutra da stanu i pred medije poput znači i medija u Tuzlanskom kantonu, u Bosni i Hercegovini ili bilo gdje i da kažu šta su to naučili kroz projekat i da pritome znači podijele svoje iskustvo sa drugim roditeljima koji su također kao i oni bili negdje po strani zbog smatrajući da nisu dovoljno obrazovani, da nisu dovoljno rječiti, nekako nisu se usuđivali da se pokrenu. I možda najbolja potvrda tog našeg rada, od vježbanja javnog nastupa, verbalne, neverbalne komunikacije, da prepoznaju šta njihovi sinovi, kćeri, u stvari kakve im poruke šalju, da te poruke artikulišu, da ih podijele sutra sa drugim roditeljima, jer je projekat imao važnu komponentu, a to je ova vršnjačka peer edukacija koja je obuhvatala i roditelje. Sve što sam radila prije, nešto smo ušli u ovaj projekat, ja sam mislila da činim dobro svom djetetu. U stvari, ispostavilo se da ja sve pogrešno to radim, na neki način. Ja sam pričala umjesto nje, što i ona mogla čak da uradi, što sad vidim da može, ja sam to radila umjesto nje. Sve sam mislila da ona ne može to, da to ja moram, ne može ona, njoj je to teško. A u stvari, kroz ovaj projekat smo toliko ojačali i mi roditelji, kao i osobe sa invaliditetom, dobili smo samopouzdanje i vjeru u svoju djecu, da oni mogu više nego što mi mislimo da mogu. Ja nisam smjela otići porazgovarati s nekim o nekom problemu, to sam sve držala za sebe, kao ne smijem i nemam ja pravo na to. A u stvari, kroz ovaj projekat sam naučila sva ta prava koja ima i moje dijete i ja kao roditelj i dobila sam tu slobodu. Slobodu kretanja, slobodu govora i sa drugim roditeljima isto razgovaramo često koliko nam je taj projekat pomogao. Promjene kod roditelja su u suštini osigurale da mladi ljudi s invaliditetom preuzimaju uloge i odgovornosti koje sada čini. Jer roditelji često upravo jesu ključni faktor u tome da puste svoju djecu da donose odluke, da vjeruju da oni to mogu. I taj efekat je u stvari omogućio da danas roditelji ne samo
da puštaju djecu da žive samostalno, da sudjeluju u društvenoj zajednici, u aktivnostima Lotosa i dalje, nego su i oni sami postali aktivisti i zagovarači i često utiču i na druge roditelje koji nisu povezani sa projektom, da promijene svoje stavove i da na neki način daju doprinos priči o samostalnom životu u Bosni i Hercegovini. Posle ovog projekta mogu vam reći da sam ja sad slobodna Šefiku ili ostaviti kod kuće ili na poslu, nebitno dok i u školi bila, da ja odem sa prijateljicama popit kafu, završiti svoje obaveze. Dok prije to ja nisam smjela. Ili ću je povesti sa sobom ili neću ja ni ići. Ne imam ja vremena ni za kafu, ni za što. A sad, hvala Bogu, ja imam vrijeme za sve. Znate ko sam, šta sam, da se ne ponavljam iz motivacionog pisma. Znate da sam aktivna i da svojim aktivizmom mogu postaći više mladih neaktivnih osoba da izađu iz kuće, iz svoje intime, da se bore za svoja prava, kako svoja, tako i prava druge mlade. Bravo Šefika, hvala puno. Nadam se da ste slušali Šefiku. Evo sad što dobivate papire, ja ću vas također zaboravila sam spomenuti, ali nije, evo Šefika nam je prva. Molimo vas za sve bilješke koje imate eventualno, znači bilježite, slušajte, pratite šta govori. Ako imate neke teze sebi za koje će vam poslije služiti da biste odlučili, eto vam da imate to. Sljedeći. Prvo sam mislila da moja Šefika ne može se umiti sama, oprati ruke sama, izvaditi knjige iz torbe sebi sama, voziti svoja kolica sama. To je njoj teško. A u stvari njoj nije teško. Ruke su zdrave, ima zdrav um, razum, sve može sama. Ali ja sam to činila mjesto nje, misleći da ona ne može. I tako smo u ovom projektu naučili da su oni na nas, mogu reći, vršili pritisak. Dozvolite svojoj djeci, pružite im šansu, dadite im priliku da vidite šta oni to u stvari mogu, a šta ne mogu. I tako je to i bilo. U stvari moja Šefika sad sama ujutru, kolica su joj do kreveta, ustane u krevet, u kupatilu ode i sve to sama odradi. Ali sve uz pomoć ovih radionica što je naučila i ona je se nekim tim, kako mi znamo reći, izvlačila. Ne mogu. Ali sada je vidjela da dosta toga može i da radi. Sve što rade i njezini drugovi. Ona sve više i više sebe goni da uradi nešto i teži ka tome da postane uspješna, da bude nezavisna, da bude što više samostalna. Tokom trajanja projekta mi u Lotosu smo izdali nekoliko publikacija koje su imale za cilj priču o samom projektu i o promjenama koje se desile sa mladim ljudima i njihovim roditeljima, širiti dalje i u suštini motivisati druge mlade i druge organizacije da na sličan način doprinesu borbi za samostalan život osoba sa invaliditetom. Jedna od prvih publikacija je u stvari su priče mladih u kojima su oni ilustrovali svoj put, to jest svoj razvoj kad je u pitanju njihovo razumijevanje i njihova borba za samostalan život. Druga publikacija su priče roditelja, a ono što je na kraju možda i najvažniji doprinos, to jest najvažniji rezultat ovog projekta jeste prezentacija u obliku publikacije modela
na koji način raditi sa mladim ljudima sa invaliditetom i njihovim roditeljima, koji u sebi sadržava elemente svih publikacija koje smo izdali, a isto tako vrlo jasne smjernice organizacijama koje žele da prilagode model koji smo osmislili kako bi u svojim zajednicama izgrađivali mlade ljude i njihove kapacitete. Razumijevajući složenost ovog projekta, na samom početku mi smo napravili vrlo detaljan kurikulum i priručnik za rad sa mladim ljudima i njihovim roditeljima, u kome smo prezentovali koje su to teme koje trebaju biti obrađene i koje su metode koje treba koristiti kako bi sve organizacije koje budu to željele mogle na sličan način primijeniti sličan projekat u svojim zajednicama. Publikacija Priča o mogućem je zaista nešto na što sam i kao čovjek koji je, odnosno žena, koja je godinama profesionalno i privatno vezana za osobe sa invaliditetom, jako ponosna i nešto što prikazuje priče tih mladih ljudi gdje čitalac može, znači, kroz njihove priče da spozna sve njihove strahove, nedoumice, dileme koje su imali, ograničenja sa kojim su se susretali, ali priče njihovih roditelja i kako su oni doživljavali, znači kako su zajednički na neki način doživljavali to osnaživanje jedni drugih. Mladi su kroz projekat imali neke teme koje su oni obrađivali, studijske posjete, znači osnaživali sebe, roditelji su na slične ili da kažem kroz roditeljsku ulogu teme osnaživali sebe, onda sam pokušala da napravim miks tog najboljeg i od jednih i od drugih kako bi, kažem, sutra neko prepoznao sebe, odlučio se i vjerujem da svako onaj koji to pročita, bez obzira da li je riječ o osobi sa invaliditetom, roditeljem ili nekim, znači osobi koja nema invaliditet, da bi trebala da potakne, ako ništa drugo, da razmisle o osobama koji su tu oko nas, koje ne smijemo dozvoliti da budu nevidljive, ali kažem i da motiviše mlade osobe sa invaliditetom i njihove roditelje da uzmu aktivniju ulogu, da sve te svoje strahove, da shvate da su oni bili poprilično iracionalni. Svako to usručavanje, bježanje od straha, nažalost, je samo produžavalo njihovu agoniju. Ono što je meni lično donio ovaj projekat jeste da sam upoznao se sa nekim stvarima, hajmo reći podigao svoje znanje na neki viši nivo kad su u pitanju ove zakonske regulative, ne znam, drugi neki preduslovi za samostalan život. I samim tim sam ojačao sebe da u budućnosti lakše se ostvarim i na profesionalnom planu i na planu samostalnog života i da mi to znanje posluži u nekim drugim situacijama. I s druge strane, ovaj projekat mi je pružio šansu da pokažem neke svoje talente i vještine i pred drugim ljudima i da ja sam možda razvijem dodatno još neke talente koje sam imao, ali nisam toliko radio na njima. Tako da dobio sam i priliku da učestvujem u nekim novim aktivnostima kada sam, s obzirom da sam se pokazao gdje dobro djelujem i gdje se dobro snalazim. I naravno upoznao sam prije svega trenere, odnosno trenerce koje smo imali na ovom projektu i koji su nam cijelo vrijeme bile potpora u tom našem radu. I pored toga, mimo projekta, uvijek smo imali od njih podršku. Kad god nam je ona trebala, uvijek smo se mogli njima obratiti za bilo šta što su nam mogle pomoći. Evo i danas sam sretan što poznajem te osobe i što sarađujem s njima i danas i družim se kad je neka prilika.
priča kako ćemo to, šta ćemo, koga će pita da bude spreman u grupu ljudi, bilo koja lokacija da je. To može zapravo biti, najviše su radili kao sa osnovnim školama i evo kažem radim sa udruženjima, taj kamp. Bilo je, zaboravio sam reći, imaju u sklopu personalnu asistenciju, ali je to... Tokom projekta, pored edukacija koje smo imali također, u sklopu istog projekta smo imali i peer support sesije. To su sesije na kojim su mladi imali priliku da opušteno razgovaraju jedni sa drugima, da pružaju podršku jedni drugima, dijele svoje iskustva i uče jedni od drugih i da zajedno rješavamo neke probleme s kojima se susrećemo kao grupa ili neko kao pojedinac. Danas sam i ja jedan od voditelja tih sastanaka. Oni su se nastavili i nakon završetka obuka zajedno sa kolegom Dževadom koji je bio učesnik u prvom ciklusu ovog projekta. I danas većinu tih sastanaka zbog epidemiološke situacije koju smo imali u prethodnom periodu, većina tih sastanaka je prebačena na ovu online varijantu, tako da redovno svake sedmice po 2 puta se sastanemo, svi učesnici iz prve i iz druge grupe projekta, ali i ostali mladi koji su uključeni u Lotos i koji nisu članovi Lotosa, koji su zainteresovani da podijeli svoja iskustva sa mladima koji imaju sličan život kao i oni koji se susreću sa istim problemima. Danas su to druge mlade osobe, ne pristaju i ne slažu se sa nepravilnostima na koje nailaze i sa diskriminacijom, slobodno izražavaju svoje stavove, ne prihvataju da budu izolovani od društvenih tokova, da budu pošteđivani bilo kakvih životnih aktivnosti u obrazovnom recimo procesu i u školi ako im ona nije pristupačna. Dakle, reaguju na sve prepreke na koje nailaze. Moram reći da sam ponosna na njih jer mnogi snovi, nadanja i ciljevi uz ovako osnažene, hrabre mlade ljude s invaliditetom imaju priliku da budu ostvareni. Shvatili su sasvim da na njihovom životnom putu sve odluke koji se tiču njihovih života niko drugi ne može donijeti bolje od njih samih. Član sam uprave fudbalskog kluba NK Trebala Zeljina Donja. Već 3 godine. Napravili smo ogromne rezultate. Ušli smo u prvu kantonalnu ligu. Trenutno smo na 2. mjestu. Okupljamo se tu da bi proizveli nekog igrača koji bi danas izašao na evropske scene. Bernardo. Sigurno ga navodnjavaju, imaju prškavice neke. Naša i stvarno su beton. A ne govori za sredu, meša i stvarno su ono, još kad uvedeš vino i opija. Je došli vino? Pa došli su, oni su samo sad da igraju jer nisu igrali, znaš kako pobjednička ekipa ostaje. Moj invaliditet neće da spriječi uključivanje u društvo i u sport. Ne mogu možda igrati fudbal, a mogu doprinijeti na neki drugi način. Shvatili smo zapravo da na bazi svojih iskustava
moramo približiti i osnažiti mlade osobe prvo na individualnoj osnovi, a to znači da kod ovih mladih osoba moramo prvo razviti samopoštovanje, samopouzdanje, raditi na njihovoj motivaciji za prihvatanje invaliditeta, a tek onda za suočavanje s invaliditetom i tek onda raditi zapravo na upoznavanju mladih osoba sa njihovim pravima u oblasti invalidnosti. Sve ove godine Lotos je tražio saveznike za aktivnosti koje realizujemo. I zahvaljujući partnerstvima sa organizacijama osoba sa invaliditetom, sa organizacijama civilnog društva, ali i sa institucijama vlasti, osigurali smo da pitanja invalidnosti i dalje jesu prisutna u našem društvu visoko na dnevnom redu politika, tema, društvenih tema u Bosni i Hercegovini. Međutim, podršku realnu, finansijsku za ono što Lotos radi, mi smo, zahvaljujući našim kapacitetima, do sad uglavnom osiguravali iz izvora, međunarodnih izvora i organizacija za podršku projektima iz različitih zemalja svijeta. Ono na što smo naročito ponosni jesu projekti koje u partnerstvu realizujemo sa organizacijama osoba sa invaliditetom iz nekoliko zemalja. Naročito bi pomenuo Finsku i Švedsku i organizacije Threshold iz Helsinkija, koja je centar za samostalni život osoba sa invaliditetom i s kojom saradnja traje od praktično osnivanja Lotosa, a za trenutno najbitnije projekte je na neki način suodgovorna organizacija koja se zove STIL iz Štokholma i koja je također centar za samostalni život i vođena je i kontrolisana od strane osoba sa invaliditetom. Saradnju sa STIL-om mi imamo od 2014. godine i naš ključni projekat koji je u prethodnih 7 godina napravio tako značajne promjene u životima mladih ljudi sa invaliditetom i njihovih porodica se realizuje u saradnji sa STIL-om i uz podršku My Right programa i švedske organizacije za međunarodni razvoj SIDA. Samostalan život. To se dešava danas, znači to nije priča od prije i od 20 godina. Danas je isto tako situacija takva da se pravo negira ljudima. Lotos je odlučio da nesebično podijeli i svoje nastavne planove i programe edukacije, znači svog modela koji je doista primjenjiv ne samo kad je u pitanju Bosna i Hercegovina, nego bilo gdje u Evropi. I kažem, samo radeći i na jednom i na drugom segmentu je moguće unaprijediti položaj, napraviti korak naprijed prema samostalnom životu osoba sa invaliditetom. Projekti koji su to parcijalno radili samo s jednom ili samo s drugom ciljnom grupom, mislim da su imali manje uspjeha nego ovaj. Zato je Lotosov model jedinstven, primjenjiv, iskoristiv. Ja ga zaista kao neko ko je, bio saradnik u posljednjoj fazi projekta toplo preporučujem drugim organizacijama osoba sa invaliditetom i
Evo, ja očekujem da će zaista publikacija i sve ovo i kontakti s Lotosom u narednom periodu drugih biti puno intenzivniji i da te mlade ljude koji gledam poslije 2 ili 3 godine, poslije pisanja toga su najbolja potvrda da je nešto uspjelo. Oni su danas završili fakultete, rade, bave se nekim svojim hobijima, poslu, samostalno se kreću, manje im treba, da kažem, personalna asistencija njihovih roditelja. Ja mislim da su to, kad bi pisala evaluaciju tog projekta, to su stvari koje su najbolja potvrda ili nešto dobro, ili nije ili nešto uspjelo. To je samostalan život i roditelja, a ujedno i osoba sa invaliditetom.